नमस्कार बंधुगण आलमीरा तो आम समस्त घरे निहाती रही थाए कारण आमे समस्ते निजर धन संपत्ति सुना गहना आदि को आलमीरा भितर ही रखि थाउ। आजिकाली तो चरंक भୟରେ लोकमाने घर भितरे गुप्तरे आलमीरा रखी सुना गहना रखुछंती। बंधुगण कोन आपणक घरे सर्वदा टंका पैसार अभाव लागी रहुची। जेते रोजगार कले मध्य ताहा नियंट हेउची। धन आगमनर समस्त बाट गुड़िक बंद हो जाइची। अनावश्यक खर्च बढ़िबाकू लागिची। ताहेले आपण जानिकी आश्चर्य हेबे जे एमिति 5टी गुप्त जिनिस अछि जहाँ भितरु गोटिए जिनिस मध्य निज आलमीरा भितरे रखिदेले आपणक घरे धनर अभाव हेबो नाही। माँ लक्ष्मींकर स्थायी कृपा आपण प्राप्त करिबे। धन आगमनर नूतन मार्ग फिटिजिब। आपणकर टंका जदि काहा पाखरे अटकी रहिछि से टंका मध्य आपण फेरस्त पाइजिबे। से 5टी गुप्त जिनिस विषय जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं मो चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। बंधुगण पूर्व काल रे तो लोक माने माटी खोली निजर धन संपत्ति को रखी देउथिले किंतु एबेका आधुनिक जुगरे आमे समस्ते आलमीरार व्यवहार करिथाउ एवं से आलमीरारे जेउ ट्रेजेरी रही थाए सेथिरे निजर टंका सुना आदि रखिथाउ। बंधुगण आजिका भिडियो रे मु कहिबी कि एमिति केउ गुप्त जिनिस आपण निज आलमीरा भितरे रखिदेले मालामाल होई जिबे। आपण भाबुथिबे जे कोन एमिति किछि जिनिस अछि जाहाकू आलमीरा भितरे रखिले टंका पैसार अभाव रहिबो नाही एवं दिनकू दिन धनरे वृद्धि हेबो। आज्ञा हाँ, ज्योतिष शास्त्र एवं तंत्र शास्त्र रे एमिति किछि गुप्त जिनिस विषय रे वर्णना करा जाइछि जाहाकू आलमीरा भितरे रखिदेले आपण धनवान हेबे। बंधुगण आलमीरा एक एमिति जागा जेउठी आमे आमर सबु दामिकिया जिनिस गुप्तरे रखिथाउ। एहा सुरक्षा दृष्टिरु मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। सेइथिपाई आमे आलमीरा रे ताला लगाई रखिथाउ। स्त्री लोकंक पाखरे टंका संचय करी रखिबार शक्ति थाए एवं जेबे भी घरर पुरुष लोकंकु टंकार दरकार होइथाए तो स्त्री लोक माने आर्थिक साहाय्य करिथांती। बंधुगण आजिर भिडियो रे कुहा जाइथिबा उपाय को आपणेई स्त्री लोक माने निज आलमीरा रे अधिकरु अधिक धन संचय करिबारे सक्षम हेबे एवं घरे धन लगातार बढ़िबाकू लागिबो। कारण धनर आवश्यकता कुबेर एवं माँ लक्ष्मी को छाड़ी आम समस्तंकु पड़िथाए। स्त्री लोक मानंकु बेसी किछि करिबार आवश्यकता नाही। बास जेउ आलमीरा रे से माने टंका सुना रखुछंती से आलमीरा रे रखिबा पई गोटिए पटुली बनैबार अछि एवं से उपाय को गुरुवार दिन करिबा उचित। एही पुटुली बनाइबा पई सर्वप्रथमे आपण गोटे हलदिया रंगर कपड़ा नियंतु। बजाररू 7टी कौड़ी 7टी गोमती चक्र आणंतु। एहापरे 5टी गोटा हलदी नेबार अछि एवं 12टी केसरर दाना एवं गोटिए छोट रूपार कॉइन नियंतु। एहापरे कौन करिबे ना से 7टी कौड़ी 7टी गोमती चक्र 5टी गोटा हलदी 12टी केसरर दाना एवं गोटे रूपार कॉइन को से हलदिया कपड़ा रे बांधी पुटुली बनाई नेबे एवं से पुटुली को नहीं निज आलमीरा रे रखिदेबे एवं ए उपाय को आपण गुरुवार दिन ही करिबे। कारण माँ लक्ष्मी को ठारे गुरुवार दिन करा जाइथिबा प्रत्येक उपाय सिद्धि प्राप्त करिथाए एवं माँ लक्ष्मी को ठारे आपण प्रार्थना करिबे कि आपणक घरर उन्नति हेउ आपणक घर सर्वदा धन धान्य रे भरी रहू। एहा व्यतीत लक्ष्मी माँ एवं कुबेर देवतांकु प्रसन्न करिबा पई आपण कुबेर देवतांकर गोटिए मूर्ति
ପୂଜା ଘରେ ପୂଜା କରି ନିଜ ଆଲମିରା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ସବୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ସେବା ନିହାତି କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଲମିରାରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯଦି କେବେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିନ୍ନର ମିଳିଯାଆନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 1 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 2 ଟଙ୍କା ମାଗିକି ଆଣିବେ। 1 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 2 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି କିନ୍ନର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ତାହା ନେବେ ଏବଂ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରି ନେବେ ଏବଂ ସେ କଏନ୍ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଆଲମିରା ଭିତରେ ରଖିଦେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାରଣ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିଶାପ କେବେ ଖାଲିରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି କେବେ ବି କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ କରାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେବେ ବି ନିଜ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଆଲମିରାରେ ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଇଁଠା ହାତରେ ଆଲମିରା ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ନିଜ ଆଲମିରାରେ ଆପଣ ଲୁହା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୁହା ରଖିଲେ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବେ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଗହଣାକୁ ବାହାର କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୋଟେ ଗୋଟା ଗୁଆ, ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍କୁ ଲାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆଲମିରାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହା ଧନକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣି ଆଣେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେ କେବଳ ବାହାରେ ଯାଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କିଛି କାମ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ଘରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଦା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରର ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ପବିତ୍ରତାର ଦେବୀ। ଘରେ କେବେ ବି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଦରିଦ୍ରତାର ସୂଚକ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭୁଲରେ ବି ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଗୋଡ଼ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଧନର ଅପମାନ କରିବା ଅର୍ଥ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା।